Exactly. Me abo ekta jora practice khailayo. Tabo ang bono sosai nai disturb khai. Tada. Good morning. Good morning. Lengjak suka na neng. Kisah. Kisha. Asik talented borok. Asik lengjak je hor practice khai kisha se lenggo सुबह fugo. सुबह क्या तारीफ कर रहे हो थैंक यू सो मच Tini shooting. इनके तमचोंग नंग. बहुत excited है उसके लिए. मैं तो बहुत हूँ. थोड़ा सा तो एक्साइटेड थोड़ा सा नहीं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी साथ में हंगराई भी मनाएंगे हम भी लोग. बनाएंगे और बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और शाम के टाइम से हम लोगों का वो शूटिंग स्टार्ट होगा तो अभी तो सब जल्दी जल्दी मतलब धीरे धीरे उठ रहे हैं सभी अभी तुमने तो जगा दिया अभी ब्रश करेंगे फ्रेश होंगे उसके बाद फिर प्रैक्टिस इतना हार्ड वर्क. अरे क्या करे काम ही है करना है तो और क्या करेंगे हाँ ठीक है. सॉरी फॉर डिस्टर्ब. अरे कोई नहीं इट्स ओके मैं थोड़ी देर बाद मतलब और सोऊं क्या हाँ और एक सो जाओ. मिनट ओके. बाय थैंक यू हाँ ये देखो हमारे हीरो. Are you excited for tonight's show? यस Okay. Are you nervous? नो Not at all. Okay. So tell me something about you. About me, Yeah. okay. Yeah. My name is Raj Debrama. Let me tell you guys, sini triprani kaisa record sanamjak bo tamo hankai sini triprani YouTube ni first play button boro mano hankai see bo bela kana multi talented sa hankai also bo bela kana experience boy she kabang ma bin life bo kabang ma achievement khaija so they was hai kana rini khuk tai khana nai borok tam ni ka ang mangkok saketa angala bar khana thakjaklak Nino mokol gija punuk dita. They want to see your whole face. Okay. Nang anas cinema kana pia ortek brok dong cinema yang jarai bon channel ka phani rok ani introduce na no ani mukha Raj Debrama. He's so cute. একজন ইউটিউবার সাধারণ থেকে হিংকে 2017 আং ইউটিউব থেকে সিলেক্ট বাটন মানখা যাব আনি বাগৈ সাসে সাসে আং সে প্রাউড ফিল খাইকেতা আসময় ভাই এমবা তিপ্রাগা আসময় কেউ সিলেক্ট বাটন মায়াখা আং মানখা কাছে হিস্টোরিক্যাল নেম সিকিয়া তিপ্রানি হিস্টোরিগো Okay, so boss ng kok sasine po nge batabok practice khainai. Itabak. Let me introduce bo hangkai bini pal. Aja gawa ang simsi tipra jotono Debrama tei Mora Singh tei Silia. Kopor ke practice khailayo. Tulung. Kaisa gan baise tulung ni khai risiu basuk multi talented na hare sine dada sorop sine blanket song ni background dancer hi tell your name Boparani Borbari hello are you nervous lachi manche bor Professional makeup artist yang galing ko harus kaya rin. So this is the final look of Irwin. Bahai nang zakana na comment sadi. Mini blanket ni. Bonam makeup khaire na ingkha chini. Dara. Ajo. Dara. Ike kok sadi ta.
Are you excited for tonight's shoot? हाँ एक्साइटेड हो और थोड़ा नर्वस भी हो चलेगा चलेगा सब ठीक होगा हाँ होप सो चलो फिर हम लोग शूटिंग स्पॉट पे चलते हैं तब शूटिंग स्पॉट उठाना हॉरर शूट में खाने मैं आगे शूट खाए कॉलम ना आंसे और दुदुर कुली तोंगनु नों साबनि जानि सल खाबनालाय सियालाय आंबो साना सानखा मिनसलिया shooting spot सफैजा yang ready khai tanggo ngrani tang khai da nang ara chamuthungnai iko bo ke chin ba ke chamuthungnai pora eko shooting spot eko chine audience rock yang दारा नंग बाहाय नाय थोजा खदानी ने एकदम मैं ये सारा अभी जो लोकेशन ये जो अभी शूटिंग ये जो स्पॉट आप लोग देख रहे हो ना ये मैं सपने में इमेजिन करता था तो अभी आपका सपना पूरा हुआ मेरा सपना पूरा हुआ थैंक्स फॉर राजेश मुराशी मेरा ब्रदर और आपको भी थैंक यू सो मच मैं बस एंजॉय करने वाला हूँ आज हाँ मैं भी करूँगी आपके साथ थैंक यू हाँ Arab hangrai. Oh, yang jatuh nak kasra. Hangrai. Amaga hero. Thank you. Ini kabar ni karo. Mana hangkai? Musalab sabi sa gano akong taga. एकदम Lorot o channel e bishim te bo katal video te funny rock ga debo vlog kaham nanya musunga please o channel no Roshni Tripura channel no please subscribe like tai share khale jadim gai norok tini to nuk manai te katal o vlog but nog ni o channel e bishim te next te bo kaham video phai dawa joto nanya ningthong hambai